हेलो सांग मैंने कौन कर आमर प्रबल प्रबल वर्षा होची पवन होची आपण मानक देखई दउची आपण माने विश्वास करियन तो न देखले प्रमाण सहित न देखले विश्वास करियनी आ देखंतु वर्षा होची देखि पाछन ना एबे टाइम आसे कि 8टा बजे केते जन वर्षा है अल्प अल्प वर्षा होची कि पवन दउची वर्षा होची एमती नागी के रही काश हूँ कफ गुड़ाक रही काश काश माटी आमर भी रोषे सरी जाइए वर्षा पाग करदे पूरी आलुदम करदे खाइन खाइबार बेस कथा कही काशटा अतिरिक्त हो कफ सब कौन हो तंटी के जमार बांधिक रही जाए कफ बाहर नहीं रक्त ना कौन जीवटा कहीं लुणिया लुणिया लगुच आपण गाँव जब वर्षा हो निश्चित कमेंट करके जनइबे देखो आमर केमिका वर्षा हो देखु पवन दौर ठंडा भी लगुच निद आज बढ़िया हम ठंडा ठंडा लगुच एमती सब कथा 9टा कि 10टा 9टा 9:30 टाइम है आमर खिया हम खिया है बसलु पछपट लाइट जलैन एमती सब कथा पछपट लाइट मुझे जलैनी आपण मान देख बाथरूम पछपट सेपट लाइट जलैदेनी लाइट जला है ना बल लगा है कौन कह आपण मान वर्षा तो नाटी सारा राति वर्षा हो पारे। हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भला थिबे मु भी भला अछि मोर एक नुवा फेस ब्लॉग को आपण मान को स्वागत करूछि चलंतु आज रे वीडियोटी आरंभ करिबा। राखी एक गोटिए सूता नुहे एथिरे भाई भौणी प्रति भल पाइबा ओ भौणीर भाई प्रति भरोसा ओ विश्वास भरी रही थाए टिकिए स्नेह ममता डोरी रे बंधा होई थांते भाई भौणी का से संपर्क हेउची एक पवित्र संपर्क मोर सबु भाई मानंकु राखी पूर्णिमार अभिनंदन जनाउछि पूजा करिबी आज केते बड़ दिन समस्त मन खुशी हेले मो मन खुशी नहीं आपण माने भाबुथिए कौन पाई मो मन खुशी नहीं निश्चित आपण मानु कहिबी आपण मानु तो मो परिवार आपण मानु तो सब कथा शेयर करछि आपण मानु कहबी न काहा को कहबी मु भी ठाकुर पूजा करि नाही मु कहि सकाल सकाल रे वीडियोटा आरंभ कर दिए सेथिरे भी मो देह भल नाही काश कमु नाही ना तापर कौन होउची ना झाड़ारे लाड़ पड़ुची मोटा मोटा अंशर लाड़ पड़ुची पेट भी काटुची एमिति जंत्रणा होउची मो हत भागिनीटे भाई माने मोर थाए कि भी नाहांती जार भी भाई नाहांती से राखी बांधिया पई केमिति होउचंती हमर भी भाई थाए कि मो भी राखी बांधि पारुनी सब वर्ष भाई माने बाहर रहउचंती मो भी बाहर रहउची किंतु राखी पूर्णिमा दिन के गाँव रुहते पैसा पठे देले कि राखी पठे देले से जो भलिया राखी आपण माने बांधिबे से जो खुशी मजा पैसा कि राखी पठे देले से खुशी मजा आसे नहीं बुझले ना सेति काली राति 2:30 मु सोईची कहीं ना से कथा सब भाभी भाभी की बुझले ना
तार भाई नाही से भौणीटी केते मन कष्ट करची केते कांदुची समस्ते बांधुथिबे तळे तांको भाई हाथ रे राखी से भौणीटी केमिति सेमिति मोर भी भाई थाए कि मु बांधी पारो नाही पुनी जणे नु अधे नुहे पांच पांचटा भाई मोर केते मो भाग्यवान पांचटा भाई मो भौणी किंतु मु राखी गोटे बांधी पार नाही कौनसी भाई हाथ केही भी घरे रुहंतिनी बाहरे रुहंती ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ଯାଇକି ରହୁଥିଲା ତାରି ହାତରେ ଥରେ ନା କଣ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବେ କଟି ନ ଯାଉ ତୁଟି ନ ଯାଉ ଏମିତି ଅତୁଟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ କେବେ ଆମେ ଝଗଡା ଲାଗୁନା କେବେ ବି କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଝଗଡା ଲାଗୁନା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ ଆଉ ବହୁତ ବି ଭୟ କରନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ଦିନର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଇ ପାରୁନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ମାନେ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଭାଇର ମୁହତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କଣ ପାଇଁ ତା ଭାଇକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଏତେ ମିସ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଲଡା ମୁଁ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି ସମୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡର ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇଦବ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି କି ପଛକୁ ଯଦି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବେନି ବୁଝିଲେ ନା ଏ ସମୟ ଏମିତି ଦକାବାଜ ସମୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ସେ କେତେ ଖୁସି ହଉଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ଛାଡ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିକି ଆମେ ଖୁସି ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ତ ନିଜର ଖୁସି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଖୁସି ଦେଖିକି ଆମେ ଖୁସି ହବା ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଛି ଚୁଟି ଧୋଇ ସାରିଛି ଆଜି ବି ଚାନ୍ଦ ଓଷା ମୋର ବି ଆଜି ଉପବାସ ତାପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ସେ ତ ପଳେଇ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି 7:30 7:30 ଭିତରେ ଗଲେ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଟା ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଫୁଟେଇଦେବି କଣ ଟିକେ ତରକାରୀ କରିଦେବି ସେ ଖାଇବେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ମନ ଅବୁଝା ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ବର୍ଷା ରାତିରେ ହଉଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ସକାଳେ ବି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ସାମ୍ପୁ କରିଦେଇଛି ଚୁଟି ତାପରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଛାଡୁନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଗଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦିଏ ସକାଳୁ କିଛି ବନା ହେଇନି ଭିଡିଓ ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଛି ଆମର ତ ବେଶୀ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଦେଇଛି ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇଗଲା ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ लाइक शेयर कमेंट करने को जमारे भूलिए नहीं पाखरे थिबा बेल बटन टिके दबे देबे मो नोटिफिकेशन आपण पाखरे जल्दी पहुंची जिवो जेबे वीडियो पोस्ट करनी सर्वप्रथम आपण माने ही देखि पारिबे जदि आपण माने चैनल ले नुआ छते नीलिमा ब्लॉग्स चैनल ना जल्दी जल्दी जाते सब्सक्राइब कर दियंतु जदि आपण माने सब्सक्राइब कर देजन आपण माने मो हृदय रे बहुत बहुत धन्यवाद
ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा और शुभकामना। आज भिडियोटी एंड कर नेक्स्ट भिडियो आपण मान सहित देखा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।